रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज अक्टोबर 2 तारिख समग्र भारतवर्ष रे आमर जातिर पिता महात्मा गांधी जहाँकर आज पवित्र जन्म जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी जहाँ को आम जातिर पिता रूप में सम्मान देव। समस्त हृदय रे तांको पितार संबोधन पर जो आकुलता सृष्टि करिथिला से कथा आम समस्ते जानिबा पई उत्सुक नुहे कि? हाँ, से थिले सत्य और अहिंसार जाग्रत प्रहरी। तांको पई सत्य ही भगवान और भगवान ही सत्य। भारत को स्वाधीनता आनी देबा पई तांकर अस्त्र थिला केवल सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। बोधहुए पृथ्वी रे एमिति कौनसी देश नहीं जी बिना रक्तपात रे, बिना घमाघोट लड़ाई रे स्वाधीनता लाभ करिवारी समर्थ होइछि। एई भारतवर्षर स्वाधीनता थिला प्रेमर स्वाधीनता, बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। से महात्मा ही थिले एकमात्र व्यतिक्रम जो आंदोलन, जो स्वाधीनता, जो विप्लवटी घटीथिला प्रेम, सत्य और अहिंसा, सत्य को आधार करी। हाँ, से थिले एक विस्मय मानव, असाधारण व्यक्तित्व। व्यक्ति चेतना मध्यरे से सीमित नथिले। अन्याय, अत्याचार, अंधकार मध्यरे गांधीजी थिले आलोकवर्तिका स्वरूप। भारतर सुप्त आत्मा को जागृत करिवा पाई तांकर भूमिका थिला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बारंबार असफल हेले भी भांगी पड़िवा उचित नुहे। बेले बेले पेंथार शेष चाबी रे ताला खोली जाए। गांधीजींकर धैर्य, अटल विश्वास, भगवत प्रेम, भगवान को ऊपर पूर्ण भरोसा और सत्य को आधार कर जीवन बंचिबार ही भगवान कर आशीर्वाद रही तांकरी उपरे। से महात्मांकर व्यक्तित्व थिला अद्वितीय। इंग्लैंडर जड़े दार्शनिक E.M. फॉस्टर से जितेबले गांधीजींकर जीवन इतिहास लिखा जाउछन्ते सेतेबले से कहउछन्ते जे मु जेतेबले यीशुख्रीष्टंकर कथा शुणुथिले तांको जेतेबले क्रूशबिद्ध करने को निया जाउथिला से कहूथिले जे एही माने कौन करने को मते जाउछन्ते से माने निजे भी जानी पारु नाहंती। से मानकर ये अज्ञानता को हे पिता क्षमा करि दियो। एति बड़ जंत्रणा भितर मध्य जणे कौन आउ जणे को क्षमा दे पारे? ये तो संपूर्ण भगवान का स्वरूप। से भाबुथिले एई कथाटी बोध हुए बाइबल रे अतिरंजित भाव किछि काल्पनिक कथा को वर्णन करा जाइछि। किंतु से जेतेबेले महात्मा गांधी को जीवन को पढ़िबा को आसिले, बुझिबा को आसिले, तांका सहित किछि दिन रहिले। जणे व्यक्ति पाखरे ए सबू संभव हो पारे, जणे एभली सत्य रे बंची पारे, एभली मानव जाति को प्रेम करि पारे, अहिंसा मार्ग रे जणे विप्लव भी करि पारे। वर्तमान से अनुभव करि पारले जीशु इज ए मैन ऑफ ट्रुथ। कारण गांधीजींकर व्यक्तित्व पाखरे से तार प्रमाण पाईगले। आफ्रिका रे जेतेबेले से कला लोकों सपक्ष आंदोलन कले
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାବିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଘର, ଚଟାଣରେ ବାଲି ଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେଦିନ ଜେଲର ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ମିଷ୍ଟର ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେ ବାଲି ଉପରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ୱାର୍କ। ବିନା କାମରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଜେଲର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି କିଛି ଚମଡ଼ା ଓ ସୂତା ଦେଲେ, ଯାହା ମୋଚିମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ମହାତ୍ମା ହଳେ ଜୋତା ହାତରେ ଧରି ଜେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜେଲର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ୟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ୟୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ମଚ୍ ପ୍ଲେଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା କହି ସେ ଜେଲରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଜୋତା ହଳକ। ଜେଲର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେମିତି ଏହାକୁ କରିପାରିଲ? ଏହା ତ ମୋତେ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ସେହି ମହାନ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବାଲି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍କି ନେଇଥିଲି। ସେହି ଦିନର ଡାଏରୀରେ ଜେଲର ସାହେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀ would have been a representative of a great humanity of the mankind। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜୋତା ହଳକ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବରଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିପାରିବି। ଏଇଭଳି ପବିତ୍ରତା, ମହାନତା, ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ସର୍ବଦା ଯେପରି ତୁମରି ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ସର୍ବଦା ନିଜ ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଥିଲେ ଏହି ମହତ୍ ବାଣୀର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମନସ୍ୟେକଂ ବଚସ୍ୟେକଂ କର୍ମଣ୍ୟେକଂ ମହାତ୍ମାନମ୍ ମନସ୍ୟନ୍ୟତ୍ ବଚସ୍ୟନ୍ୟତ୍ କର୍ମସ୍ୟନ୍ୟତ୍ ଦୁରାତ୍ମାନମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।